Joran Kok Panda Nair bagi nasi tongza kapan jodoh tangsi buksong jodoh langsung Joran Kok Panda ini 25 tarik Februari 2026 সাল মারে তিনি সাল মারে কতর কক্তমা থুমইতে বুকা আং সবে তিনি কক্তমা কিসা খা সামা কিসা খাদুমা তাই কিসা কবংমা খাক চাংনানি এবা খা বাস জাগনাই কক্তমা তুবই আং তং সমীর Joran Kok Pandani pulyano sataklayo তিনি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন ni হায়ার সেকেন্ডারি এবা কুচুক মাধ্যমিক ni পরীক্ষা তিনি মিসি আংখা তাকলাই কুচুক মাধ্যমিক আমদুমা আচুকনাই এরকমনি সংখ্যা 26,411 জন 26,411 তাই আর বিশিঙ্গ স্টুডেন্ট চলারক টংহা 12,246 জন তাই বরিরক 14,167 জন মন্ত্রকা ডক্টর মানিক সাহা বোর্ড নি আমজুকমুঙ্গ পরীক্ষার নাই রকম খাকা হামিয়া ফারকা বিনি সোশ্যাল মিডিয়া ও বসিকা যে কাইসা নাংকুকমানি আমজুকমুং অবনরনি লাংমানি কাইসা কতাল বেরে ম নর সগিনাই সাগনি পুইতু তাই ও যে পরি মানে লাংমানো পজিটিভ লামাতই ওয়ান সমুতই পরিবেশ কাঙ্গাই থাংদি নরনি সাগনি যে চাইটকমানি আবনন চাসামুঙ্গ মাং নানাntै ख्लायनाय नरनि थिनां जोंमारि गोनां लामो तेबो थुक ग्याप्रिओ संसाजागनानि ओंथुं कारा ग्याप्रि नि बिसिंतै गाहाम हामारि मानथुंनै खागाम यारका फरगे खाबन दादो बुकसं मन्त्रका डक्टर मानिक सानिनो कगनो साथा गांके खाबन दादो बुकसं जोंबो सोसाइटि नि बिसिंगो कायसा नरन बाबान सावसं डेमोक्रेसि कान्ट्रि गणतन्त्र जे देश नि बिसिंगो कायसा फोर्थ पिलार होनजागौ ओंखाय जदि कक्तमा थुमनाय रक बहायनो टंकसं बरनि साइतो जदाया फियाबा चिनि सामुं गांखाय सरकारनि कगनो लुकुरगनो तुन हरनानि लुकुरगनि कगनो सरकारनो तुन साइनानि फियाबा चिनिबो गोबां मानथाय दङ चिनिबो गोबांमा लांमा मोथां थानानि बागै नांमानि दङ अ नांमानि रगनो सुफुंनायबो सरकारनि बखातिनो अंगो सरकारनि बखातिनि साजागो तामनि बा सरकार हके सबका साथ सबका विकास भनि खायबो जदियो बर सबका साथ सबका विकास हनि बुखुबाय साया पानसे खलायनानै नांगौ सरकार खलायखांके गोबांमा बेरेमनि बरनति जेमन सरकार खागे देबा एसटी एससी ओबीसी जेनारेल गोबांमा आदार्स के ओमाय खायनो सिनि कक्तमा थुनाय रंनिबो सेफ्टी सिकिउरिटी बरनि लाइफ नि जार्नी बरनो कथां तंनानि माइ खपता साइ कथां तानानि आमहाय गोंमा लामा दङ आ लामानि बिसिंतै जे कक्तमा थुनाय रक न जे सिस्टेम तै रुल्स एन्ड रेगुलेशन नि बिसिंतै बरनो रेजिस्ट्रेशन खालाय जागो आ रेजिस्ट्रेशन खालाय बायमानि यागलबो सरकार तेव बारजा दङ बरनो आलायदा केटेगरि रगत लाङैनि बरनो सेप साब्रानि फियाबा आमहायरनानि थांखनि वबो नुकजाखा सरकारनि थानिवो तामसानायमनो अबहेला बन्चना खालायनानि माने बरनो इंगो सेप्लायनानि इंगे बरनो मानथाय रिया तंनानि आमहायबो अ नासिमुं दङ आगि सीपीआईएम नि सरकारनि जराव से जों हनमानि सीपीआईएम चाकरी चाइ सीपीआईएम ना करले चाकरी नाय नि आगि मानिक सरकारनो सालायमन नगमनि ताबु मानिक साहाबो आमहाय बरक बीजेपी नो कुसुबनाय बीजेपी नो सलाकनाय याखौ सरकारनो जे बरक एकदम याफातलानि सिमी याफातै बरा बखरा बखनाय पुरा सलाकनाय बरक सिमिनो बरनि सेपसाब मानि दंमोनि हाय सराय नुकजागै दङ दिनै थाइसे के कक एखुरै सानानि कलायखा हनके उसकांगनो कक सालाय पायो जे पद्मश्री मानारक बहायनो साधारणत रंगनो मानि दंबायखा आबो कायसा इनको पलिटिकेलनि पावर बा पलिटिक्स नि मकल कलायखा हनकेनो पाइखा माहाय किन्तु आमहाय इंमानि बैतामो जे सय सामुंखाय दंनाय रखनाखे बन्चित अंगो बरकनो सरकारनि मकल कोनो यांगमानि बाय सय काम खायनि हिनि मासे नंनि अवश्य हिनि गांके ओ जे बरकनो दाम रजागै दंखा आ दाम रजागनायनि साय बरम रजागनायनि साय तेबोसे गाहाम दङ अथस गोनोंनि सागनो जों तला खिगलाय दंखौ आबहायनो सिनि कक्तमा थुनाय रंबो गोंमा बन्चित खालायजागो जतनि साय कतर या फांगो तिनि सानानि हिंगाखाय कक त्रिपुरा हावा त्रिपुरा सानि बागै ngै कक ब्रक चैनल ngै जे सक कक पिरखा आबो केबो पगिमानिया फियाबा बरनो ताबो बन्चित खालायतनि जाखा सरकारनि आईसीए डिपार्टमेंट बखाति मीडिया रंनो जेतिखे नायजागो आबोतिखे नायजागिया बरनि गोबांमा एडभार्टाइजमेंट पलिसि दङ बरनि आरो एनलिस्टमेंट दङ आरो रग खबजागिया तां निहबा जे बरक वानसुकना सरकार वानसुकना
जे अबनी चैनल नि बखाक्तैनाय program da nai naya saimia borok yaphangrok nasikmani bisinti am haike samungkhai tongo jodio sarkar to sokka sat sokka bikas ni saite omke yang जोंबो जे category tongoni onojai no जों samungkhai tongo registration tongo hukangke tamni bagui bonchito khlainangba joton sai kotor tini wano singsa kongkha obo kebo saya tongmalia जनजाति मीडिया रक बाय इंटरेक्शन मुख्यमंत्री तिनी पांडा बेलाय वाना सिंसा इंटरेक्शन प्रोग्राम विथ जनजाति मीडिया बाय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा लगुरजाक और ताई कोनो ऑर्गेनाइज बहनिसिया करे बेनो के सुनारतरी स्टेट गेस्ट हाउस आगरतला निसिजाक ऑर्गेनाइज सब खलाई और कोनो सिजेया माने साबो सरकारनि लगु रजाक गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि लगु रजाक मुख्यमंत्री मानिक शाहनि फटो रजाक ओ बेनार नासिगि नायखांके न सराय सरायनि थांगो अब त्रिपुरा सरकारनि बखाक्तै त्रिपुरा मीडिया खानि रकनि बागै रां सोबायै program khalajakha सरकार नि मुख्यमंत्री बाय सिन त्रिपुरा मीडिया बिसिङो तामकक सालायना मुसुं माने चांदो कायसा कगलाम पान्दां माता फियाबा बेलाय वानावा सिंसा नरक साइमानना त्रिपुराव ताबकसा जयतै कक ब्रक चैनल कायबसक दं कक ब्रक चैनल कायबसक दं कक ब्रक चैनल जे तंगमानि बिसिङो तिनि चारटा चैनल न बाद कक त्रिपुरा स्रांजाति खुमपुई निनि दंगर नि अबहाय जे चैनल पपुलार बा बरनि बुखुगो कक बरकनि चैनल केन बुमु फायो आ बरक रनो बाद दोइनो तिनि जनजाति मीडिया रक बाय इंटरेक्शन खलाइखा कायसा मालाय लाइखा ब बिनिबो खानि कगनो तुनान नाइखा त्रिपुरा सरकारनि रां खाबरि ताते बुखुक जं जे रां नो सोबाय तंलायो जे रां बा डेभलपमेंट हनि कक साइ तंलायो अ रां बेबनो निनि आनि सिनि जों जे आलु पाइथनि रां मानि जोंनि जे नक तांखनि मानि पैमानि सिनि जे गोबां मा आजि मानि सिनि जे टैक्स मानि आ रां बायनो सरकार चलि तंगो अ रां नो सोबाय जागो लोकरनि बागैनो हनै हनुके तामुंगि सेप्लाय जागनानि नांखा अर त्रिपुरा मीडिया যদি তুমুংনো অর জনজাতি মিডিয়া নুকে তিনি যে আরো থাংনাই বরক জনজাতি মিডিয়া তাই রক্ষে त्रिपुरा मिडिया अब हाइकेर खागनानि कतर के सराय सराय नुकजाखा मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाहनि बखानि जे उनको सय सय वान सुकमानि टारगेट যদি त्रिपुरा बा जनजाति मिडिया न बरक যদি एक नि वान सुकमा गनांके तिनि जत चैनल न रिंगै सि थिरुयै मिनिस्टारनि डिपार्टमेंट बखाक्तै सि थिरुयै बा फुन खाइ रिंजा खामु फियाबा तिनि नि अ पान्दानो ति रिंजाखा कोनो एकटा साक साक न चैनल कतरनि गसिनाय बिनि याक्तै सिनि तामंगै त्रिपुरा हाव सरकार न तामसाय कक ब्रक कक नि जे चैनल टं बिमानि अ चैनल कायसेदा चलिरि टं देशो तुमुंगनो ब साइसनो देशो चलि टं के तांखानि प्राइस जाखा जों मीडिया रकनो आनबर जाखा सेमाना कक ब्रक दे नि सालो जे जर्नलिस्ट नि अवार्ड ने उनके अमहाय रकनो खुक साके बेलायके सितराङै थागो जे अमहाय प्राइस रकनो याकारि रमानि न काहाम जे त्रिपुरा सरकार नि हनैय खातुङै जों प्राइस जासागैखा नों जर्नलिस्ट काहाम हनैय बरनि जे कमिटी पैनल कमिटी साइनाय रजाखा आ कमिटी रकनि साइजाक बरनो सरकार बो मोसा मोसावैनाय मंत्री विकास देबरमा सं प्राइस खांके आ प्राइस मान तवन यागलबो जनजाति मीडिया ओसे खबै जायगा खुंगाके अरबो मिन्द्रा मीडिया नि जे सामखाय दंमोनि नरक तामो चें सेंग्रा हादेवान सकदं मंत्रकरा डॉक्टर मानिक शाहनि थानिव चैलेंज कायसा सुंमुं कतर सुंमुं नों त्रिपुरा मीडिया रकनो डिवाइड एंड रोल खलाई तंगो যদি सरकारनि बखाक्तै अमाहाय मेंटालिटी करि हिंगाके अमाहाय सामुं उइमान्या निनि डिपार्टमेंट नि प्रोग्राम न नों बुयाक्तै इनभाइटेशन रैमान्या बुनि खुक्तै मोबाइल ति इनभाइटेशन रैमान्या नि डिपार्टमेंट नि चिठी थांना नांगाय आ ऑफिस तिनि जे बरक न दायित्व रखा आ बरक निजिनि मुजुति खलाई तंखाके आबो निनि मखांगनो कालि सारि दङ मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह नों जदि सय सय जनजातिनि मिनिस्टार जनजाति मीडिया रकनो ति प्रोग्राम खायोके ओ जे रां सबायमानि नों तिनि आ रांनि हिसाब रेदि ओ रां सावनो रजागै तंखा निनि रां जों सावो अरय परयै तंखा नों जदि जतनि हामालै जत सबका साथ सबका विकास नोके तिनि नि जनजाति मीडिया रकनो ति सावखाबनि सबका साथ सबका विकास लिया
सबका साथ किसु किसु चैनल नि मालिक नि तांसे पकेट सिबि पुंखा अबनो जदि কক বরক যে মিডিয়া রগ সিমি বাথাগি যদি जोंनि কক খরাং থাইয়াङि জংহকে আপনারা শুনুন আমি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই যে সংবাদটুকু পৌঁছাতে চাই যে আজকে জনজাতি মিডিয়া ইন্টারঅ্যাকশন বলে যে প্রোগ্রাম আপনি করেছেন আজকে যে রাজ্যের অতিথি ছাড়াই যেভাবে আপনারা इंटरेक्शन प्रोग्राम विथ जनजाति मीडिया त्रिपुरा सरकार प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा एवं वेन्यू আপনারা লিখেছেন সোনারতরী স্টেট গেস্ট হাউস আগরতলা বলে যদি আপনারা ব্যানারে লিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি এইভাবে জনজাতিদের বিভেদ সৃষ্টি করে এবং জনজাতি মিডিয়া বলে আপনি যাকে ইনভাইট করেছেন অথচ এই ইনভাইটগুলি অন্যান্য যে ত্রিপ্রাসাদের 4টা চ্যানেল জনজাতির 4টা চ্যানেল ইনভাইটেশন পায়নি কেন যদি আপনারা সঠিকভাবে জনজাতিদের উন্নতি চাই জনজাতি মিডিয়াদের উন্নতি চান তাহলে আপনার এত বড় প্রোগ্রামে সোনারতরীতে এবং যে ইলেকশনের সামনে এভাবে আলাদাভাবে নিয়ে গিয়ে এই প্রোগ্রাম করার পেছনে কি উদ্দেশ্য রয়েছে আপনি যে সিএমও অফিস থেকে এই ক্লিয়ারিটিটা কি দেওয়ার সাহস থাকবেন যদি আপনার সাহস থাকেন তাহলে আপনি বলুন আজকে যে আপনি সোনারতরীতে জনজাতি মিডিয়াদের নিয়ে যে একটা ইন্টারঅ্যাকশন প্রোগ্রাম করেছেন এটা কি কিছু মিডিয়াদের জন্য যদি ত্রিপুরা রাজ্যে কক বরক মিডিয়া বলে থাকে তাহলে কক ত্রিপুরা খুমপুই শ্রাংজাতি ছাড়া কি অন্য কোনো নাম আছে যদি অন্য কোনো নাম থেকে থাকে তাহলে আপনারাই বলুন আপনি কোন চ্যানেলকে আপনি কি কোন চ্যানেলকে আপনি ইনভাইট করেছেন বা করতে আপনারা এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানটা যে তৈরি করেছিলেন আপনার যে যাকে ইনভাইট করার কথা আপনারা কি করেছেন আপনার ডিপার্টমেন্টের গাফিলতি কি আপনি দেখবেন আপনার চ্যানেল আপনার ডিপার্টমেন্ট কিভাবে চলছে আপনি কি নজরে রাখছেন যদি রেখেই থাকেন তাহলে আজকে এই বিভাজন কেন জনজাতি মিডিয়া কি তারা যারা আজকে গিয়েছেন ওই প্রোগ্রামে আর যারা ডাক পাননি বা ইনভাইটেশন পাননি তারা কি জনজাতি নয় আপনার চোখে মতভেদ আছে এবং বিভাজন তৈরি করার যে প্রচেষ্টা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে পরিষ্কার দেখা গেছে এটা জনগণও দেখছে তো আজকে এই প্রোগ্রাম আপনি ইলেকশনের সামনে যে কিছু জনজাতি মিডিয়াদেরকে নিয়ে আপনি লিখেছেন জনজাতি মিডিয়াদের সাথে ইন্টারাকশন প্লিজ আপনি কারেকশন করুন আপনার ব্যানারে এটা শোভা পায় না জনজাতি মিডিয়া বলেই যদি লিখে থাকেন তাহলে সব চ্যানেল এবং সকল মিডিয়াদেরকে বঞ্চিত করা চলবে না আপনাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদেরকে একটা সম্মানের সহিত আপনারা পুরস্কার দিয়েছিলেন কিন্তু ওই পুরস্কার আমরা যে নিয়ে তারপরেও আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি আপনারা যেভাবে প্রোগ্রাম তৈরি করছেন এটা আপনার কাছে আমরা আশা করি না এই আজকের যে প্রোগ্রামগুলি দেখে খুব দুঃখ লাগছে যে আমাদের জনজাতি মিডিয়ারা বঞ্চিত কিন্তু ডাক পাননি আপনাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে কোনো লেটার পাইনি কিন্তু কিছু একজন স্বার্থন্বেষী কিছু মিডিয়াকে নিয়ে যে প্রোগ্রাম আপনি করেছেন ওরা কিন্তু ফায়দা লুটছে আপনার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যে কথা হয়েছে ওরা সেই কাজ করেনি যদি আপনারা সঠিক থেকে থাকেন তবে তারা যাদেরকে ইনভাইটেশন দিয়েছে তারা গিয়েছে এটা ঠিক তাদের কোনো দোষ নাই দোষ আমরা দেখি না কিন্তু আপনার ডিপার্টমেন্টের উপরেই বর্তায় যে আপনি কিভাবে এগুলি করতে পারেন তো আপনি জনজাতি দরদি যদি হয়ে থাকেন তাহলে এখানে এই মতভেদ কেন এই বিভাজন কেন এর উত্তর কে দেবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা আমাদের আজকের জরানি কক প্রোগ্রাম থেকে আপনার কাছে প্রশ্ন তুলছি খানানি বিনিকক আজকে তিনি প্রোগ্রামও তাম সাইকেল খাবো with the Janjati media person, and that interaction session has been organized mainly by Umrung Press Club. We have with us the Umshuman, the Burma President Umrung Press Club, and Secretary Umrung Press Club, Sri Rojit Burma, who is actually monitoring
this event. And nicely he has made so many comments. Bimal Dev Verma, senior journalist, we have other journalists present over here. First of all, I would like to give my big thanks to all of you present over here. Because last time also, I can remember that almost, I don't know all the people who were here or not, but big numbers were there that day. Today also, the same. You see, when I meet with the people, boys, girls, whoever, this is my character, this is my part, that I feel very happy. And until and unless you mix with the people, you will not understand what is their problem, how they are running their life and everything. Journalism is a profession. So there are so many professions in life. But I am in other profession. I will not understand your problems. Or I have no time also to realize your conditions. But when I come, not only here, in different areas, when I go, I try to feel them. What is their problems? How I can at least solve their problems. And I cannot give you the 100% assurance that yes, I will, whatever you have asked for, that I will fulfill. But intention should be very sound and should be louder, should be very loud. And honestly you should say something. There should not be any hanky-panky. I am this kind of man. Whatever I say, very truly I say, I don't do any politics. And yes, because I don't do any politics, that's why I am a politician. Nowadays, what happens? Politics, if you do, usually for a long time, we used to hear that he is a politician. And my thing or my thought process is like that. If you don't do politics, it is the best politics. তো এইভাবেই আমি সবসময় চিন্তা ভাবনা। আজকে যেটা বলা হয়েছে রঞ্জিত বললেন যে গতবারেও যখন সবার সাথে আমি এখানে বসলাম, বসার পরে এখানে বলা হয়েছিল যে আমাদের যে মেইন যে মিডিয়া যারা আছেন তাদের কমিটি, একটা আমব্রেলা কমিটি উই হ্যাভ মেড। সো ওয়াই নট আমাদের যারা জার্নালিস্টরা আছেন তাদের আমি কথা দিয়েছিলাম, পাঁচজন বলেছিল, তো সেটা আমি কিন্তু করেছি। এখানে এই পাঁচজন যে আমরা বানিয়েছি, দিস ইজ দেয়ার অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক দেয়ার it should be their duty to raise your voice in that meeting. Understand? So I will request them to tell what you feel or what you have said. That would be better because I will not see it every day. From my side, when this proposal would come, আমি তোমার এগুলো দেখবো না সব না, আমার তরফ থেকে আমি পরিষ্কার বলছি, আমি আবার বলছি যে মিথ্যে কথা আমি বলি না, কোনোদিন বলি না। আমি চাই জনজাতিদের, আমার একটা এখন যেহেতু একটা সুযোগ এসছে, এই যে একটা ভুল ভ্রান্তি উল্টো পাল্টা কথাবার্তা বলে একটা মানে আননেসেসারি দরকারই নেই, তো এই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার কাছে সবার মনে হয় যেন সবাই আমার, এটা কিন্তু আমি ফিল করি। আমার কাছে কাউকে আমি মনে করি না সেই সবসময় এই ধরনের একটা ফিলিংস আমার মধ্যে থাকে, আমাদের মধ্যেও থাকে, আমার সাথে যারা থাকে তাদেরকেও আমি সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করি। যে বিষয়গুলো এসছে আমি নিশ্চয়ই এগুলো লিখে রেখেছি, আমি একটা ল্যান্ড দেওয়ার বিষয়ে বলছি, সেটা করা যেতে পারে, অসুবিধার কিছু নেই। কারণ আমরা এখানে দেখুন প্রেস ক্লাব বলতে আমরা আগরতলা প্রেস ক্লাবই ভাবি। আমি অনেকবার ওদেরকে বলেছি যে ওয়াই নট ইট ইজ ত্রিপুরা প্রেস ক্লাব। ত্রিপুরা প্রেস ক্লাবের আন্ডারে সব জায়গায় যত প্রেস ক্লাব থাকবে তাহলে বেটার হতো। যাই হোক, এটা তখন হয়েছে, সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আমাকে যখন যেটা বলে আমি সেটা করি।
এটা চিন্তা করা যেতে পারে এরকম যেখানে বাইরের থেকে আসার বিষয় অনেক সময় বাইরের থেকে আসে। দেখুন আমরা বিশেষ করে ট্রাইবেলদের জন্য এতগুলো হোস্টেল আমরা বানাচ্ছি, প্রচুর হোস্টেল কিন্তু বানিয়েছি। এখানে থাকার আপনারা হয়তো সেই আপনাদের অবগতই নেই, এরকম খবরই নেই, ইচ্ছে করলে আপনারা থাকতে পারবেন সেখানে। কিন্তু আমি এখন এই মুহূর্তে কিন্তু আমি বলতে পারবো না আমাদের আগরতলা শহরে আপনারা আসলে কোথায় এক্স্যাক্টলি থাকলে আপনাদের সুবিধা হবে। মেয়েদের সুবিধা আছে, ছেলেদেরও সুবিধা আছে, এবং এগুলো হচ্ছে অলরেডি। অনেকগুলো হোস্টেল কিন্তু আমরা প্রচুর হোস্টেল বানাচ্ছি। সেখানে আমার যেহেতু এটা আমার মাথায় এসছে আমি দেখবই। এবং একটা তো এরকম একটা মাথা ক্যান্টিন আমরা বাজেট আমরা ঠিক করেছি যারা বাইরে থেকে পেশেন্টের জন্য, এরকম একটা করেছি যে কম পয়সায় যাতে থাকা যায়, কম পয়সায় থাকে খাওয়া যায়, এরকম একটা আমরা করছি ভারত মাতা ক্যান্টিন। তো সেটাও কাজ অলরেডি অনেকটা চলে এসেছে। এটা তো পেশেন্টের পার্টির জন্য। তো এরকম আমি দেখি কোন জায়গাটার মধ্যে এরকম, সবাই তো আর ডেলি আসে না, কিন্তু এটা কোনো প্রবলেমই নাই, কোনো প্রবলেম ইজিলি আমরা সলভ আউট করব। অ্যাক্রেডিটেশনের কার্ডের কথা বলবো, এটা দেখুন আমি আবার বলছি যে 5 জনের আমরা দিলাম, তাদের প্রতিদিন যখনই এই ধরনের মিটিং হবে, ওদের একটা কমিটি আছে ওখানে, না আমার কোনো রোল, ওদের গাইডলাইন্স আছে কিছু, তো ওখানে গাইডলাইন্স ওরা বানাক না, আমার তো কোনো অসুবিধা নেই। সেই গাইডলাইন্সে আপনারা কিভাবে করবেন, আইসিআর যখন প্রপোজাল দেয় সেইভাবে। আমি আমার তরফ থেকে আজকে যে কথাগুলো বললেন আমি বলবো আইসিআর সেক্রেটারিকে, যে ওরা তো বলছে আমরা সবাই আমার ছেলে মেয়ে, ওদেরকে যদি এই প্রফেশনে যেহেতু এসছে, এই প্রফেশনটা কিন্তু একটু অন্য স্টাইলের প্রফেশন। মানে পয়সা থেকেও বড় হচ্ছে এটা, যে এটা ভিতর থেকে যতক্ষণ ধরে না আসে যে আমি এই প্রফেশনে আমি আসবো, ততক্ষণ ধরে হবে না। পয়সা তো অন্য ভালো ইনকাম করা যায়, সাংবাদিকতা কিন্তু একটা সাংঘাতিক জিনিস, এটা কিন্তু একটা আর্ট। আজকে দেখুন আমি এই ট্রাইবেল এরিয়াগুলো থেকে বোঝার জন্য আমি চেষ্টা করি। আগে তো আবার ধরুন ডাক্তারি পাস করেছি, আরও কিছু কথা যদি আপনি শুনতে চান তাহলে শুনুন। আপনার পাশে যিনি বসে আজকে প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করেছেন, লিডারশিপ করছেন, ওরাই কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্টের দাবিদার। তো আপনি ওনার সামনেই আজকে বলে ফেললেন যে রোমান স্ক্রিপ্ট দাবি মানব না, মানছে না। তো আপনি যারা মানেন না তাদের নিয়ে প্রোগ্রাম করছেন, এটা ভেবে দেখুন। আপনি আগে আপনার পাশে যিনি বসে আছেন ওদেরকেই জিজ্ঞেস করুন রোমান স্ক্রিপ্ট কেন চাই, ওরাই বলবে। তো খাবারে তাতে বুকুকচং তিনি পান্দানি বিসিংতৈ চিনি গোबां মিডিয়া রক অবনতি নেখা খামলাইজাক तिप्रासा मिडिया रकनो खागै खागैनाय अमाके प्रग्राम खायै कायसा तिप्रासानि बुमुङै रांखा सोबाय दंखा फियाबा सामुंके कियासों मिडिया रकनो सिमितियै अमाय सामुं खायमानि बाय मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहा जे तिप्रासा रकनो खागै सामुं खालाय दङ बा खागनानि जे सामुं खालाय दङ आबो सराय सरायनि थांखा हरिगे खाबन तादे बुकुकचं अरो जों मा थांयानि बागै बेलाय दुखु नांगौ मा जायानि बागै आबो हायकग्या अबो कायसा मान सम्माननि बिषय जों जे तिप्रासा जनजाति हिनिले बुमुंखा फारि दंजाखा नों काबिनि बरनो तेइले हिनि हिनजाखा अथ नों पार बर कयजन सिबिस माजावके नर गसिदा मानो साला नों पारानि बरनो तेइ मुख्यमंत्री आसोखा पहनै कि नों पार बर 2-3 जन सिरिंजा गुंगाके नों पार बर खासरांनाय जा अरो रांरि मासानानि कोनो प्रश्न फाया प्रश्न अंखा मान सम्माननि ब्यापार नों पारनि जतनो रिङि साला नै उल साजाकपुरो नर खसखनाय हांगाके आज आ डिसिसननि कग्रनो नर सानाय जे थांजार बर कोनो रिप्रेजेंटेटिभ दा केबनि इंगिजा थां आबो हाया हांगाके तांनि आमहे खाक नां ओ कचारो आमहाके गय दंनाय साबो बरनो कासले रुबै सेप्ले उइ दंनाय साबो बन रुतुगै मानो सरकार रुतुगै लुकराव खाबन तादे बुकुकचं तिनि ते कायसा प्रेस मीट अबो कायसा कुसु खम खम अबंके तिप्रासा लिबारेशन पार्टी नि नरो कायसा पार्टी नुगुनाय सेकांके बर 3टा पार्टी मिलिउइनाय अबो खायगा कायसा डेमोक्रेटिक तिप्रालेन डिमांड हो
Tripraland Statehood Demand Committee ni kah tongmani bodol ogor development sung bodol teske IPF Tripraha jai ama geno borok tinta miliwinai ta kah tamjan tong party Binoy Deborma advocate bongdol bai kini press meet khai saka Bisram gonjo jaga tile je kok banglai tongmani abo TTADC i khlaike bong yagono khomta tongo je township kaisa town snamdi a Bisram gonjono hingkeno norni ekti aro phai paini hini bo klaisa buddhi rekha tai roman script no tuinai je norok sarkar ro tongnai kaisa yang weng lai tongmani ama hi natokta thangnai di jeri nanni mosung hongkaga soi soi ri phunuk siri hini borok sanmungti salaika tai tipramo tha IPP tai BJP no seja laika khnai nai di buket Binoy Deborma sumi press meet obaya IPF Tipraha rok no borok ngui thangka tabok Tiprasa Liberation Front na ingko Tiprasa Liberation Party khnai ji bong press meet Binoy Deborma ni tuidul Mumbai TLP তিনি 25 জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ইনকাই जों তিনি TLF पार्टीनि पक्ष अंगै जों दिनै कायसा नांगौमानि कक साना बागै जों दिनै प्रेस मिडियाआव कक साना बागै फायगा काय आं दिनै सिने मंग्रना थानाय दिनै जोंनि पार्टीनि TLF पार्टी नंगै जोंनि प्रेसिडेन्ट जोंनि बिनय देबरमा ताय जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट कृष्ण मोहन जमातिया ताय आं जेनेरेल सेक्रेटारि आनि मोहन जमातिया tai khoroksa songtini sumanto somatia bongke AGS ingkai jengtabok sini president bono tini ni jeta program kok sana tomano bono sawan ngam bono jore tong desa তৃতীয়টা रोमान स्क्रिप्ट नै जों एकदम चेराई निसिम खेले खेले जों जीवन जीवन गापुरो नेने 67 68 दा प्राय 50 বছর 60 বছর লাগে आ स्क्रिप्ट को ठीक नहीं आता ओके अब निश्चय কোনো একটা প্রোগ্রাম দংনাই কোনো একটা সমস্যা দংনাই তেফাইবা অরা जों খানাও যে স্টেট গভর্নমেন্ট এরিয়া जों मा सानखाना जे अब दा सानांथाम तिनि देब्रासान बरक कोनो मन्त्रि सा अब बादालि वापसिं खानाका ओमफ्राय कप खालामोस जों TLF खा खायो जे साबान दुसिं दंथन किन्तु बुनारो नाहागा खाय बांग्लादेशो 1952 भाषा आंदोलन आबनो जन सेमन 21 फेब्रुवारि आर आंदोलन प्राय निनि दोजन खाने बरक थै थांगा এবং আপন 4 বছর পরে কেন নিনি বনে শিকার বাকি গিয়া নাইনি 60 বছর পরে তাগই নিয়া বকা কামু जों রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে TLF কিন্তু যিনি একটা কক দং মনে দং না যে আলনম স্ক্রিপ্ট বাদিগ্রা দি বাদিউয়া কই নরক তিব্রাलन हारि ना गई जों आबदत आबनो मुई तिब्रालन ना गई जों सामनाय आपसिबो कारण मो अजागा जेनुमानि रोमान स्क्रिप्ट राजनीति खेला जे खेलि मा मुं गरै जिनि सात को आबले दे खेला खेने रिया जों स्टेट हुड दि जों जदि स्टेट हुड माखाय जों आरो ता स्क्रिप्ट सिनै त मा खायदै ता मा खाय आबो जदि स्टेट निथानि क्षमता दं आफ्रुकाय जों आबदत न आबो बादि देखे जों हाय तेरफे बादि दं आपसिबो आवन बदला जों स्टेट हुड दि abongkha TLF ko nge kabu nini kok chate ga rosi o tibra hawo tibra saro jumnuka tamnuka ba kanjon probade simun de asa kai asa thani kanjon probade be kanjon bahari lika ta ko sosto somodi ni chole dong abuna rodon saiman na आबुन हे कोनो चेंज खजंग लिया
abun ke kunani ni tamai ni raja jeta bom ni Tripura sarong bagai hani go khairi mane ain ke পরিবর্তন ba kintu karjan buru ke hari mane পরিবর্তন ke jung apun simuno nijini yakung tani ya koi asta ke kai kanjan proba dedi kanjan puro wasarong hari ke do bunjatna hari ke borok bunjatna modeli bike culture na haka basa na haka abo chini Tripura sarni ekta sen বা পুরো সব অদবদনে একটা অধ্যায় এরপরে কে সিপিএম যে সিপিএম ভাইগা করি তুমি আর জানা তুমি আমাকে মা তুমি যত সমান ওরা কোনো জাত পাত করি চালাই বলি খেয়েছি না অথচ जों नुखाजे उलापे हिदे हिदे बुझे बरो फैया गई ता जों सिंगल आबो नुखाजे नै तियो जे पेन जावन नुखाजे जों सस्त तबसिल मुताबिक যদি जों हा माखागोन जिनि समस्या समान আর একটা ব্লাড নাম বড় যারা আঙ্গন না হাই কিন্তু বড় না একমাত্র আপরো তাম হাই একজন খুব গই আপরো মতাই সালাম জায়গা जों এনসিনো মতাই সালামলাই সিগা সর্বন সওয়ারি হিলাই অথচ এনসি যিনি মতে খাইতাম মানে যিনি অবসর মধ্যে একটা জাতিনি কলম থাকে এনসি নি বসা সব একটা মিথ্যাবাস চৈতালি বাস এনসিতে বর্মা বই ইতিহাস আপনি কিনে গণনাইছে শিক্ষা জায়গা তো কম মাসা হচ্ছে কোকা এঙ্গাই বরক যে টিএসএস খাইতো ব্রু বরং একটা দূরদর্শিতার অভাব খা যে মমা খাইনে চিনি দিবা সা থাকতে নেই কিন্তু তাও 34 সুতা বলি এর পরিগাই जों आंनि जिबो दङ आइपिएफनि खालायगा नयनि सिमिं टिब्रालेन्टि কিন্তু মাঝখানেও তিনি ওই जों सानमानि যে কয়েকজন খুব সানাই দङ जों মন্দির নাংলিয়া কিছু নাংলিয়া এনি সানাই দङ কিন্তু আবরু পাইলিয়া এই গুবুনসি পাইছিবো যার ফলে নিনি ক্ষমতা সানাইকে নিনি মুখ্যমন্ত্রী গানা কোন লেনদেন নই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হিসাবে মনে যিনি আবরু যে মনে কিছু কখনো আবরু মুখা নেবনি বাগিলে जों টিএলএফ जों अरो भाई सबाय गेजा जों अदे त्रिपुरा सानि একটা পার্মানেন্ট সলিউশন আছে যাতে বলে কা নং বসতেই আন্দোলন খাইছে নাই বসতেই বলাইছে নাই বসতেই কক চালাইছে নাই বাকা এমন একটা লোক খাইনা নছ একটা পার্মানেন্ট সলিউশন আছে এবং পার্মানেন্ট সলিউশন নেনো নেনি ত্রিপুরালে মই जोंताय যে কক সাও কিন্তু জায়গা নং পরিষ্কার খাই সাই দিনায় জায়গা जों अरो किजे बड़ কথা মই जों কিনে কদালিয়া जों गोजाम मानसि एकदम পুর খাওয়া গোজাম অব বিভিন্ন সময় ঠকাই যা গাই খাবারে তাদের বুকুকচং এবং গাই বিনয় দেববর্মা বর্মান স্ক্রিপ্টিনাই সাউই খানা রাখা বেনি পার্টির বখাকতে স্ট্যান্ড পয়েন্ট তাবো ফারিকাই 49 সামনু আমসাयो एमडीसी हंसो कुमार त्रिपुरानि याक्तै त्रिपुरा मथानि बानारम फाइलाइखा बीजेपी नि गोबांमा बदल फारिकाय खालायनायनि पुयानसिमियो ककथु si hongcho kumar tripura na khobai mohanlal chakma te mayapati chakma sungra Tripura mano Hirui fano Langmar weibo Jungle ohani busu Jungle ohani busu Oh hale chini তিনি দুর্গাছড়া বিসিও বাগছড়া বাজারও তিনি প্রচুর ফ্যামিলি তিনি বিজেপি এবং সিপিএম ইয়াকাय তিনি ত্রিপুরা মুখा फायखा बबाग्रानि पार्टियाव जों তিনি आरो बरावनो खाबाय खुबाय लामसाय लाखा তিনি आरो फाय मानजा फायरानि मोहनलाल चाकमा থেকে শুরু করে তিনি বসন্ত মুন্ডা তিনি মায়াবতী চাকমা आरो अन्यान्य नवनीता चाकमा তিনি वाइके प्रेसिडेंट नदत गोबांमा दङ जों তিনি नायखा सारा विधानसभा केन्द्रको विभिन्न জায়গাও তিনি সালসাগো তিনি 2-3টা জায়গা জয়নিং প্রোগ্রাম চলে তো আমরা পরিষ্কার জ্বলন্ত প্রমাণ আগামী দিনও
सामुनु विधानसभा केंद्र तीव्रा मुखार्जी हाथिर खालायनाय एडीसी होक विधानसभा होक विलेज कमिटी होक बीजेपी पार्टी विलेज कमिटी निर्वाचन खायनानै नाया दिनै जोंनि बुबाग्रा आबार सुप्रीम कोर्ट थांनाय दङ आगामी दिनाव जों सारा त्रिपुरा राज्योआव जों 587टा विलेज कमिटी निर्वाचन 587 विलेज लानाय এবং एडीसी निर्वाचन जों सारा त्रिपुरा राज्यनि जतटा एडीसी दंनाय एडीसी सीट दंनाय जों जत सीटआव जों जित हासिल खालायनाय এবং তাই ওইসা एडीसी हाफां जों सिनामनाय एडीसी गभर्नमेंट जों सिनामनाय yang kumargat bekhago bahayo BJP ni kaisa kotor rally songsaja khabas kang edisi chong barino tiye 7 number titi edisi constituency dem sora kososora edisi wo aro tau to tipra motharin MDC direndra debna tongo phiaba am chayo tabo raskandi town hall kaisa tini kokcha panda songsaja kha janjati morcha ni bekhakte o salo koklam panda paiman yak rono 400 ta hai bike tini borong rally khainai baskang edisi chong bari wo BJP no खाफुर बायदि नै बर कपि लायखा उनकोदि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट पूर्ण मोहन देबबर्मा सरदि तिजुंबाय बीजेपी जनजाति मोर्चा तो ये न बो नहार मुनो तो ये तिनि बाइक दे लिंग ना थाइ दं ini tu orang 7 nong Demsara Kolsara अंतर्गत जे फटिग्राई मण्डल यो चाहिँ उनकोदि डिस्ट्रिक्ट खबजाक अजगा जनजाति मोर्चा नि उद्योगे जों बिसियाकिनि 2026 एडीसी निर्वाचन दियै जों eta शान्ति मिছিল এবং जों बाइक रैली खालायो जों बिसिगां 2026 सालाव जों बरनि जों सन्त्रासिया जों केबिनेट बुनान तंगा जों थांगिया जों एकमात्र बिसासी जों मुनिजिनो बिसासी सबका साथ सबका विकासनि माध्यमे जों दिनै बाइक रैली একটা শান্তি বার্তা जों সেই শান্তি বার্তাनो जों सफल फायनाय आगामी एडीसी निर्वाचनाव दिनै 28 तानि बिसिं 28 गुबुननि बागै जों जतन आइसा तिनि बाइक रैली खाइमन बिसिन दे प्रभाव नुजा खाव देमसरा कजसरा नं साइमानो नरक जे आरो नुगो दिनै देमसरा कजसरा अंतर्गत दिनै सुरु दिनै दिनै आरो मात्र दिनै फटिग्राई मण्डल এবং चलिपुर मण्डल दुईटा मण्डल दिसे जों दिनै आरो बाइक रैली आरो प्राय दिनै आरो 400 एबाब दाइबो फाइदङ दिनै बाइक रैलीआव अंशग्रहण खालायनो बाबाय मोजां दङ बाइक रैलीआव दिनै जे जनजाति मोर्चानि स्टेट जीएस दिनै बरनगोनां सपन दियां दाइमासा दिनै जनजाति मोर्चानि राज्य कमिटिनि साधारण सभा बरनगोनां उपेन्द्र देबबर्मा ताइचुं जत दिनै आरो जनजाति मोर्चानि मण्डल सभापति जत भयो जों दाबो दिनै शान्ति बार्ता এবং बिस्काङ दिनै एडीसी যদি भारतीय जनता पार्टी क्षमता फायगाय जों একটা डेभलपमेन्टनि बागै जों चेतना खालायनाय आउन बागै जों दिनै बाइक रैली दिनै yang BJP Bisramganj Amsaini bekhakti bo mondoli bekhakti bahaya tini press meet khlai ti pramothani borok bojakmani koksil jaka khnayani tini kok thumo BJP press meet khlai Bisramganj Amsaio je party mong ui thangmani kokno bor khokai ti pramotharno obu laithani o yak tong hnai koksil jaka tini mangpliwo tini Bisramganj ni koktuma thumani yak pinai tini press meet खालायमानि बिसिंथै साइमान लायखा बरक ब्लाइथे खासालायजा जे बिश्रामगन्ज आमचायो तिप्रा मथारक न अ पार्टी मुंनि जे फेर सावै बरनि खादुमानि बकुनुका ताइ अ बुमानि पार्टी मुंनि तिनाय बरक आवाहाय इलिगेल एक्शन बना हारनानि कग्रक साखना तिनि प्रेस मिट खालामनानि बिसिंथै खादुजा बिश्रामगन्ज बीजेपी हाबानगो कखनो थुनेरनि बान्दा खामानि बिसिंथि बरनि जे पार्टीनि बरक बोजाकमानि आकरन सायखानारका हास्तेव हापांति तंनाय बदलनि बिसिंगो बीजेपी बायदिफ्रा मथाजे थालायाङि तंगनि तेबो ट्रक ट्रक नुकजागै तंगो अबाहाय मांप्लि गोरों जागारगो मनि हाय बिहायनि हाय बिसांगो कक्सि जाजागोखा बीजेपी बरक रक बाय तिरा मथा रक न बरनो बो नैयाय के बोलाई मानी जे कल्चर अब ताको तयाको आवाहाय कायसा कक्सिल चलाय मुंबो ताइ चलालिया केस चलालिया इलेक्शन जराव तागम हायमांनो उनाय आबनि बागै ताबो वानालायजा लुकरक अ बोलाई मुंरक नति সবাইকে নমস্কার ত্রিপুরাবাসী এবং আপনাদের মিডিয়াদেরকে সবাইকে নমস্কার জানাই আজকে আপনাদের মেয়েদেরকে ডাকার একটাই উদ্দেশ্য আজকের আমাদের একজন কার্যকর্তা বিশ্রামগঞ্জ বাজার ল্যাংরামা হাতি একটা নামে বাজার আছে ওইখানে হঠাৎ করে ত্রিপুরা মতা পার্টি থেকে লোক এসে আমাদের দলীয় কার্যকর্তাকে মারপিট করা ওইটাকে নিয়ে আজকে সাংবাদিক আপনাদেরকে ডাকানো হয়েছে তো আমি প্রশ্ন করতে চাই
রাজনৈতিকভাবে যার যার করতেই পারে, কিন্তু বাজার মাঝ পথে মারপিট করা ওইটা কিন্তু ভালো নয়, আমাদের শুভও নয়। কেননা রাজনীতি সবার অধিকার আছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে করতেই পারে যার যার রাজনীতিক যার যার ভালোবাসার, যেমন মনে করো বিজেপি, আইপিএফ, তীব্রমতা, সিপিএম, কংগ্রেস করতেই পারে, কিন্তু আমাদের বিশ্রামগঞ্জ বাজার আগরতলা দ্বিতীয় শহর ভাবি আমরা, ওই জায়গা পর্যন্ত যদি আমাদের কোনো সুরক্ষা নেই, ওই জায়গা পর্যন্ত আমি ধিক্কার জানাই ওই সব রাজনীতিগুলোকে। কিন্তু রাজনীতি করতে পারি আমরা, কিন্তু আমরা দ্বিতীয় শহর যেটা বিশ্রামগঞ্জকে ভাবি, ওই জায়গা পর্যন্ত আমাদের কার্যকর্তা রেখে নেই। তো আমি বলতে চাই, রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা একটা জিনিস, আর সম্প্রসারিক একটা জিনিস, আর বাজার মিলন একটা জিনিস। তো আমি বলতে চাই, ওইখানে আমার কার্যকর্তা মারপিট খাবে, তো আমরা সে থাকবো না। আমরা এই কারণে আজকে থানা দ্বারস্থ হই। ওই থানা দ্বারস্থ হই, আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন কপি দিছে, এফআইআর কপি, ওই আমরা আমার কার্যকর্তা রঞ্জিত দেববর্মা নামে ওনাকে মারপিট করা হয়েছে, বাবা সম্প্রদায় দেববর্মা। তো যারা মারপিট করছে ত্রিপুরামতা পার্টি অফিস থেকে এসে সমস্তরা মারপিট করছে ফণিরায় দেববর্মা, বয়স 35 বছর, পিতা থুনতা দেববর্মা নামে পরিচিত, আসল নাম আমরা জানি না, কিন্তু থুনতা দেববর্মা নামে পরিচিত, গ্রাম গুর্জনতলি পাড়া। তো আরেকজন নাম হচ্ছে সুধীর দেববর্মা উর্ফে টলিং দেববর্মা নামে পরিচিত, উগ্রবাদী, বয়স 47 বছর, পিতা সম্প্রদায় দেববর্মা, গ্রাম রংমালা তুই বখরক নামে আমরা জানি। আরেকজন রতন কিশোর দেববর্মা 42 বছর, পিতা রমেশ দেববর্মা, গ্রাম রংমালা, পূর্ণ সাধন পাড়া। তো আরেকজন আছে হেভিহেড নেতা, ওনাকে 2021 থেকে আজকে 2026 পর্যন্ত ওনার নামে কেস এফআইআর করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের সরকার আমাদের পার্টনার ওনাকে অ্যারেস্ট করতে পারেনি। দুঃখজনক বিষয়। অর্থাৎ পাণ্ডব দেববর্মা নামে অনেকটা এফআইআর করা আছে বিশ্রামগঞ্জ পিএস এবং বিশালগড় থানাতে এফআইআর করেছে। পিতা সমীন্দ্র দেববর্মা, ওনার বাস হল বংশীবাড়ি। তারা সকলে আমাদের কর্মীকে 2021 থেকে 2026 পর্যন্ত মারপিট করা এখনো থামেনি। তো আমি চাই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় আমাদের পার্টি সভাপতি, রাজ্য কমিটি সভাপতি রাজীব বতাস, আমি অনুরোধ করব ওনাদেরকে সরকার পার্টনার হয়ে সরকারের বন্ধুত্ব থেকেও আমাদের কার্যকর্তা কেন মারপিট খেয়েছে, আমি ওনার প্রশাসনের মাধ্যমে, আমরা প্রশাসনের মাধ্যমে আমি ওনাকে শাস্তি দাবি চাই। কারণ কেননা 2021 থেকে 2026 পর্যন্ত আমাদের সরকার বন্ধুত্ব হিসেবে মান্যতা দিয়ে আমাদের তীব্রমতাকে অনেক সম্মান বর্তিত রেখে কাজ সরকার অনেক উন্নয়ন করছে আমাদের এডিসি এলাকায়। তো আমি বলতে চাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের মাননীয় রাজ্যের সভাপতিকে আমি অনুরোধ করতে চাই, আমরা আর ধৈর্য আর সহ্য হই না। আমি চাই ব্যক্তিগতভাবে দলের তরফ থেকে আমরা চলে মন্ডলবাসী হয়ে আমি চাই ওনাদেরকে একটা যে দুষ্কৃতিকারী বা মারপিট করা, ডাকাতি, যে নেশা কারবারি, ওই সবগুলো যেটা তীব্রমতাতে জড়িত আছেন ওনাদেরকে অতি সত্বর অ্যারেস্ট করার জন্য আমি অনুরোধ করি। আমি মন্ডল জেনারেল সেক্রেটারি চল্লা মন্ডলের নীরদ দেববর্মা, আছেন জনজাতি সভাপতি বিশ্ব দেববর্মা, আছেন আমাদের চুলাম আদি ব্লকের বিএসি ভাইস চেয়ারম্যান, আছেন আমাদের কার্যকর্তা এবং মার্জার যে খাচ্ছে রঞ্জিত দেববর্মা, সবাই উপস্থিত আছে এবং জনজাতি জেনারেল সেক্রেটারি আছেন অজিত দেববর্মা।
19 relam BJP Mondol Bakati Oppresik dari Sangka Mukhmantri by Rajiv Bhattacharya Presiden Mondol ko Rajya Sabapati Thaniwo je Tipra Motharni Bomhai Bonerokno action nahana bagi yang Bisramganj local je kaisa committee tongo civil society borok je Bisramganjni jaga Tlangjagmani no tuinai tabuk advocate Bhaskar Debarma by Bising Debarma je case nei rok bisingo khapelai yang tongnaimani a jagao dol kaisari bisingo kok banglai sakni chobano cable tak khlaidi ko kok banglaimani slai nungbo jodi nayo Bisramganj ta Tlangjak thungkangke जों थांजा सिंनानै नायदि ताई बाहाय के लामा आगुइमान आरो से फान्ड लागि नि कबक लाइखा लोकल कमिटि रक खनाय जाय सिन कक कमिटि जा कक मै नाम सुंगो सिनि जे ओ जे केस फाइलिं खालामनाय सिनि एडवोकेट जोंलायसो एन्ड टीम सामराव जों डिटेल्स फाइल्स जों बायमान बागै जों मीडिया टीम रक खामबायनाय नंगांके विशेष खाय ओ जराव जों जे सामुं खाय दमानि आ जागाव गोबांमा अमनतैनाय गोबांमा कन्फ्यूजन बररकनि ओङै दङैमान अ जराव अमनतैनाय बिसा ब्रीफ सानानि बागै आं फाइटिया ओ मीडियाव नंके चिनि जे थानाय 23 तारिख जे कोर्ट हियरिंग माने हाई कोर्ट हियरिंग माने अब जतन नरक नुखना मीडियानि थ्रुतै नंके ओ हाई कोर्ट जे हियरिंग थ्रु जों डिटेल्स चिनि ओ जागाव जों सालायगा जों चिनि यांतिबो कक जों चिनि ओ जज नो साका नंके ओम हाइके सामान याबलो जों आधा घंटा है मतन जों आरो गोबांमा काउंटर आबो चलिखा चिनि जज बाय नंके आबोनि परे सालायमान जों चिनि ओ जागाव माइके साका जज जे नंगरो काइसा आबो आरटीआई फाइल खाइनाय जे 6 तारिखो नर डिमार्केशन खाइमानि 6 फेब्रुवारी आ फेब्रुवारी नर जत साइमना आफरो डिमार्केशन बागै बुबाग्रा खाइमानि तै जत डिमार्केशन बागै एमएलए एमडीसी रक जत तंगमानि आफरो जे बर मेप फनुमानि आ मेप जों साका आबो ऑथेंटिक या आबो खरकसा पंचायतनि अथॉरिटी पंचायतनि चेयरमैन बसे सील तै सयरिने आबनो प्रोड्यूस खाइमानि हके आ जागाव आबनो जों ऑथेंटिक यानि साका गाबरो हमन साजाका जे नंटाम अथॉरिटी तंग जे आबनो ऑथेंटिक यानि सा गाम हाइके सालाय गोबां कक सालाय पाइमानि परे बसाव नर आ मेप न टू फाइदि हके जों साका मेप न टू आइन बागै जों एप्लीकेशन रेखा 7 तारिख फेब्रुवारी हका एप्लीकेशन पुरो एसडीएम साका जे आ एप्लीकेशन रमाने आपनी रिप्लाई बोरखा मैप चिनियाको गरिखो मैप चिनियाको तावसा जरा करे गाब्रु चिनि जात साका जे मैप गरि के नर आरटीआई फाइल लेखा क्या आरटीआई फाइल खाइ नर बाके ओ जगह फाइमान आरटीआई फाइल खाइ नर ओ जगह केस फाइल खबरै ताजा बुखुकसं अबदि यागलो जानक पान्दाव तिनि मॉडर्न कक बरक ड्रामा नति वर्कशॉप खाइजाखा जरा कतालो जे नाटक ताई कगलब पोएट्री माने कगलब परिमुं अबरन तिनै लय खलाइरि माने पान्दा संजाखा खुमलुं डिग्री कॉलेज कगलब डिपार्टमेंटनि बखाक्ति पान्दा सविका हास्तेनि सैक्रं नन्द कुमार देबरमा बाय विकास राय देबरमा बरनि याक्तै सिने रनो सका दगो याफारजाखा नायै चिन्त्रि कखुमो जे खुमलुं डिग्री कॉलेज नि बखाक्ति अजेका हामा लुआ जिमानि नाहार मु नि बिसिंतै बरनि प्राइस याफारमानि राहुल रहमानि राहुल हांगाचिनि कखुमा थुनाय गौ मांप्लिनि बिसिंतै जे कखुमा थुनाय र न रिंगि बखाय खनाका जे अ पान्डा काप्रास खाइबाय नै काय खुमलुं डिग्री कॉलेज नि बखाक्तै अ जे जुगालि जागमुनि रकनो नायजेदि चिन्तिमनि मांप्लिबो সবাইকে নমস্কার ত্রিপুরাবাসী এবং আপনাদের মিডিয়াদেরকে সবাইকে নমস্কার জানাই আজকে আপনাদের মেয়েদেরকে ডাকার একটাই উদ্দেশ্য আজকের আমাদের That is the reason. Okay. Tahu kan, kok fight taktis. Biasanya jorabo fight itu. Hai usakao
এই যে শিরোম যে জ্ঞান যে নলেজ आम থেকে এসে নেগেটিভস না জানো যে নলেজ ngakai civilized borok ni thani sini tongpo okay abe civilized kok thai bai tai kok thai kerumsa city anda kalau misalkan begitu tu city ni borok ya contoh borok halo tomai borok we are private we are uncivilized okay noro abo uncivilized noro city ho tong yang na no dekhani kono knowledge kori you don't have any knowledge system tar mane kha noro civilization ni je hierarchy to mane civilization ho kisa hierarchy to mle so your position in the hierarchy of the civilization is at the bottom end. Ini jadi tak ini pokok nung kesen nung pot kaya nung hamya nung citra nung batasan mukhang ya. This is how hegemony works. Hegemony yang kita sangkango. Oh hegemony di sini no. Sini hata di sini borok pai sao nini kok borok no sina bagai moti sena no sute sena no an sate gri tamagai an pot khaya tamagai gan thani simong gri tamagai ngai an dolio tong ya u borong kala to se to these are the narratives that if you are to fight back, you have to understand the logic behind the narratives. Narrative ni upar ko tam samutami to. Tam musuma samutami. Khabar ita te bukhok chong ake dorok khunglung ni drama and poetry workshop ano khana baikha. Taboke phadi bai thengya mai basrani kok mo sengwan sok thai jesipano rajniti ni kotor kok khana lai thung jesipano him lai thung chalai thung kintu sak ni ajimung sak sugnani sak ajinani belai khenango aro seng jora invest khlai keno jotni kabang mola jaman nai keuba khumkainai keuba mukhumkainai keuba ajinai chinamukhai agri base तम 12 था से पूरा इनको कृषि बाय ऊपर डिपेंडेंट नहीं तो होंगे जों तिरबताम भनिबा जागा क्लाय तो मनो मा खलायनाय बलंगै तंखे मसपन माखायसिनाय खाखलो माखायसिनाय इयां काके ताबति जरावर कतालनि खुमपाय मानो अर्किड कायमानो निन गोबां माने आजि मानो तिनि कायसा खुमनि ककबा सकयगा खनाय चिन्तिनि ककथु ताबुक्लै जरावो सिदि कायसि आजि mano simi mokol tolai phano phiaba khumkai bo baithingya kmai basai mano abo haini bisingono khoroksa tabo baithingya kmai basana ni lamo thangi tongo takhuk birbol deborma bo phanimung sumendra deborma podobil block tai podobil agri sub division bising khobjangnai paglabari khwai district go takhuk birbol deborma bo tabo kaisa kalebari rogo nangi tongmani khum sajukjangnai khum tai nok rok bahino sajukjangnai khum gladiolus flower nei kai chasmung mani tongkha o khumbubar kachak kormo naithothok khayei kebo malkhungo sajugo kebo kalbari kebo dangsa snamu kebo kalbari ni set hekaba kenya jamai asung manu klurogo sajugo eba photo shot khaine jaga rogo sajugo abai khum manthui tongo hninyo bini baithangya kmai basa mani no support ran bagi joto lukurokno binaro thangai boslei pajini eba khum pajini bagi lukurokno kacharkha khanaji birbol debormani kok tai naijeji birbol debormani bari nangkhangke kerengbaji o nambaro 9863696267 o nambaro puleno hambai tomni mala tini ani o khum kaimani november maso kaimani tabu gangkai phalani bagi joto lukurok no painani bagi koijawo chino ano khum bagan mo khumni bumungkha gladiolus engkai mo baibo jodi chung laika engkai chini jakung bosai marane hina angkha khayo mo kaimani bisingo jara paina mo chunai rok
anoro contact khaimano ani phone number wngkha 9863696267 ani kami wngkha Paglabari ADC village under Podobil Agri subdivision block Ngangkai Podobil RD block Y division asungno hambai borma kami Ngangkai Paglabari SF Podobil Y district ani mo gledeolas ang ekjon chas khainai taklai no prothom ganaro kalar tongo 9ta rokom kalar 9ta rokom kalar tongo o kalar ni bisingo tabsuk jora busuk bu kalar khaino saimiya ko ende gangai tabsuk jora ang lekhai nei mani 9 kalar hai difference of color wngkha ge tabukai ani mo phalnani bagai jara paina musuk tongnai rok ang bai jogajog khai paimano ngai tai kaisa tongo yang ukologo hingkai abo khai jarbera obo hingkai baria ko tabuk ngo bukhring tongo hingga borok bo khali rogo hingkai jara program jekono birthday ba kailai pandarogo nangka hingkai ang bai contact khaimano ani contact number wngkha 9863696267 khamre tate bu khokchong hage tini joran kok pandao te kawang kok salia khnatai sa kubri kok tong tui phen ni kok kasari tini or basiona jotona hambai joran kok pandana hambai pui sim pai thak jora nai tong mani bagai